Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, dans la vidéo, on va commencer le cours du chapitre 2, c'est-à-dire le chapitre sur le champ et le potentiel électrique. Donc, on a rapidement le schéma le cours ou le plan تاعنا. Donc, on va commencer par définir le champ et le potentiel créé par une charge ponctuelle. يعني راح نعرفوا الحقل والكمون. هذا الكمون في الليسيك تقولوا له الكمون. Donc, الناتجين عن شحنة نقطية. On va voir le principe de superposition. راح نشوفوا بلي نقدروا نجمعوا يعني الكمون ولا الكمونات ولا الحقول الناتجة عن عدة شحن نقطية. Ensuite, on va voir le champ et le potentiel créé par une distribution de charge. يعني الحقل والكمون الناتجين عن توزيع للشحن يعني عدة شحن distribution discrète de charge et distribution continue. Donc la distribution discrète qui connaît des charges ponctuelles مجموعة من النقط ولا من الشحن النقطية وهنا توزيع مستمر للشحن. Relation entre champ et potentiel électrique يعني العلاقة ما بين الحقل والكمون الكهربائيين. Ligne de champ et surface équipotentielle من بعد نشوفوا واش معناتها هادو. هي l'énergie interne الطاقة الداخلية اللي مجموعة من الشحن. نشوفوا تانيك le dipôle électrique يعني ثنائي القطب الكهربائي. On va voir la définition تاعو. نشوفوا le potentiel et le champ électrique créé par un dipôle à grande distance. نشوفوا تانيك les lignes de champ et les surfaces équipotentielles autour d'un dipôle. Donc ومن بعد نشوفوا action d'un champ électrique uniforme sur un dipôle يعني تأثير حقل كهربائي خارجي ومنتظم على ثنائي القطب. نشوفوا تانيك l'énergie potentielle d'un dipôle placé dans un champ électrique uniforme يعني الطاقة الكامنة لثنائي قطب موضوع ولا مغمور في حقل كهربائي منتظم. وفي لافان نكملوا ان شاء الله بالتhéorème de Gauss. Donc نبداو directement le champ et le potentiel créé par une charge ponctuelle. Donc هذا c'est le premier titre تاعنا champ et potentiel d'une charge ponctuelle. Alors là, je vais vous rappeler une chose. Je faisais déjà fait le cours précédent, qu'il a indiqué on a une position quelconque, une charge ponctuelle Q. Le can fait une autre position, M, une charge Q'. Entre les deux, je vais avoir une interaction électrique. Donc la charge Q va agir sur Q' et réciproquement. Donc là, on va voir comment Q agit sur Q'. Là, il y a une force, la force de Coulomb, avec laquelle la charge agit sur celle-ci. Je fais que c'est égal à quoi? K fois Q sur la distance au carré fois U, où U c'est un vecteur unitaire orienté donc de la cause vers l'effet. Alors, هذا نشفاو عليه ومن بعد on va faire autre chose. Donc هنا عاودت لكم la loi de Coulomb اللي شفناها في chapitre précédent. Maintenant, on va supposer que la charge Q', elle se déplace sur une trajectoire quelconque. تروح من un point A à un point B. Et pendant son déplacement, elle va subir la force هذه. Je veux calculer le travail de la force électrique. يعني حبيت نحسب عمل القوة الكهربائية التي تؤثر بها شحنة Q على Q'. عندما تنتقل Q' من A إلى B. Donc je calcule le travail de la force F avec laquelle la charge Q agit sur Q' quand cette dernière se déplace de A vers B. حنا شفنا في la partie mécanique بلي c'est l'intégrale de A à B du produit scalaire F, Q sur Q' fois dl. Alors là, c'est l'intégrale de quoi? هذا c'est K fois Q R carré. Ou le U هذا نقدروا نقولوا له UR. C'est-à-dire si je décide dans cet espace de travailler en coordonnées sphériques كيما علمتكم مرة فاتت ou كان هذا ناخذ comme origine des coordonnées. Alors, un vecteur unitaire qui est orienté de la position O tel 1, c'est le vecteur UR. Le vecteur déplacement, il est fait dans la vidéo précédente, le rappel mathématique. Je fais qu'en coordonnées sphériques, c'est dr fois UR plus R dθ Uθ plus R sinus θ dφ fois Uφ. Donc, هذا شعاع انتقال لا متناهي الصغر كنكتبوه en coordonnées sphériques. Or,
Le vecteur unitaire entre UR et Uθ, il est nul. Ou UR et Uφ, il est nul. Parce que la base UR, Uθ ou Uφ, c'est une base orthonormée. يعني أشعة وحدة UR, Uθ ou Uφ متعامدة. Donc le الجداء السلمي بيناتهم يجي معدوم. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste UR fois UR qui est égal à 1. Donc il يبقى لنا DR مضروب في هذا le terme. Alors, تولي لنا هكذا l'expression. تولي لنا K fois Q prime sur R carré fois DR. Maintenant, on a une variable d'intégration. Donc, on a des bornes d'intégration. J'intègre entre RA et RB. Donc, RA, c'est le rayon. Ou RB qui de O jusqu'à B. Alors, je peux la réécrire comme étant l'intégrale entre RA et RB de K, Q fois Q' fois R à la puissance moins 2 DR. Donc, on a le numérateur. Donc, on a le travail de F de Q sur Q' de A à B, c'est égal à quoi? C'est K fois Q prime. Alors la primitive de moins R, ou bien R puissance moins 2, c'est moins R puissance moins 1, donc plus une constante. Tout ça, c'est entre RA et RB. Alors, هذه مع الأول نحيو la constante, شوفوا بصح في لافان في l'expression finale تاع واش راح نلحقوا لها. Si vous vous rappelez ce qu'on a fait en mécanique, راح نحوسوا على l'expression d'une énergie potentielle qui correspond à la force. واللي راهو شافي le cours de mécanique اللي درناه, quand on a parlé des forces conservatives, عطيت لكم des exemples, la force de gravitation, قلت لكم في le deuxième semestre, on va voir que la force de Coulomb aussi, c'est une force qui dérive d'une énergie potentielle ou d'un potentiel. حنا pour le moment نحيو هذه. Alors واش يولي عندي؟ يولي عندي moins K Q prime fois RB à la puissance moins 1 نحطوه لتحت تولي RB بعد moins بعد la même chose moins K Q prime sur RA. donc حنا واش راح نديرو دوك لهادي l'expression le signe moins هذا نخرجوه برا تولي عندي K fois Q prime sur RB moins K fois Q prime sur RA. alors اللي راهو شافي مليح على نقول à chaque fois اللي راهو شافي باش تفهموا بلي qu'en physique les cours ils ont des liens entre eux. Celui qui a bien maîtrisé la partie travail et énergie en mécanique, pour lui c'est un jeu d'enfant. اللي ما شافش مليح يعاود يشوف les vidéos تاع le chapitre 3 du premier semestre. Donc quand on sort le signe moins, c'est parce que le travail تاع la force, on sait que on peut déjà l'écrire دايما. Je vais pas refaire la démonstration. On peut toujours l'écrire comme étant delta EC. Mais là, je veux l'écrire comme étant moins delta EP. Je ne veux pas l'écrire comme étant égal à delta EP. Tel que EP, donc en une position quelconque, ce soit égal à K fois Q' sur R, plus la constante d'intégration. Donc, c'est l'expression, je fais donc, mais surtout, je vais parler du signe moins. Donc, وعلى هاد لو سيني موان خرجناه ولا هذا وعلى خرجناه سي بور افوار هاد لا وعلى كي تكتبوا دلتا او سي سي او سي فينال موان او سي انيسيال وبعد هنا كي تكتبوا موان دلتا او بي تولي لكم او بي انيسيال موان او بي فينال باسكو كاينين سيني موان. الوغ كي ندي هاد الاو سي هنا تولي عندي او سي انيسيال بلس او بي انيسيال وندي هذا مليح واش يولي عندي او سي فينال plus EP final. Ça veut dire l'énergie totale finale, c'est égal à l'énergie totale initiale. Donc, ça veut dire que par cette manière-là, je viens de définir une expression de l'énergie potentielle qui me montre que la force de Coulomb, elle me conserve l'énergie totale que je viens de définir. Donc, la force de Coulomb, donc premier résultat déjà, la force de Coulomb est conservative. يعني تحفظ الطاقة الكلية للجملة. Alors, maintenant, rappelez-vous de ces deux expressions. راح نبدل الورقة ناخذ une autre feuille. Donc, rappelez-vous l'expression de la force et l'expression de l'énergie potentielle. Donc, واش قلنا؟ قلنا si j'ai en un point O de l'espace une charge ponctuelle Q, en n'importe quel point M
qui est distant de R. Si je place une charge Q', elle va subir une force de Coulomb qui est égale à K fois Q sur R carré fois UR. Et elle va avoir une énergie potentielle. Et le système des deux charges va avoir une énergie potentielle qui est égale à K fois Q sur R plus une constante d'intégration. يعني الخلاصة تاعنا وشنوها؟ كي نحط شحنة Q في نقطة O من الفضاء في أي نقطة M أخرى تبعد على Q بالمسافة R، لو كان نحط شحنة Q'، هاد شحنة Q' راح تتعرض من طرف Q لقوة هي قوة كولون K فوا Q سور R كاري فوا U، والجملة هذه راح تكتسب طاقة كامنة هي K فوا Q سور R plus une constante. Maintenant, ce qu'on va faire, on va exprimer les deux grandeurs d'une autre manière, c'est-à-dire je vais changer de point de vue. La charge Q', on va la dégager de l'expression. Je peux dire que F Q', c'est égal à quoi? C'est Q' fois K fois Q sur R carré fois UR. Ou l'énergie potentielle. Je peux dire que c'est Q' fois Q, K fois Q fois R plus une constante. Bon, c'est vrai que ce sera une autre constante que celle-ci, parce que là, إلا حبيت نخرج Q' عامل مشترك. هنا راح تقولوا لي نكتب هكذا ندير divisé par Q'، je multiplie par Q' نخرج هذه. بصح هذا ديجا ثابت تاع تكامل، سي اون كونستانت كالكونك، يعني ثابت كيفي. نزيد نقسمو على شحنة ثابتة يعطي لي ثابت واحد اخر. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de montrer que la force avec laquelle Q agit sur Q', c'est Q' fois une grandeur vectorielle. Et la grandeur, il y a le champ E. Là où la définition de le champ E. Où l'énergie potentielle, c'est Q' fois une grandeur, le potentiel. Donc, là, ça veut dire quoi? Je vais écrire que ça, c'est égal à Q' fois E. Et, c'est Q' fois le potentiel. Alors maintenant, ça nous amène à définir le champ et le potentiel. Je vais dire que si j'ai une charge ponctuelle Q en un point O de l'espace, en n'importe quel point M de cet espace qui est distant de R, donc il a عندي شحنة Q نقطية في نقطة O من الفضاء، في أي نقطة أخرى من هذا الفضاء M تبعد عن O بالمسافة R، راح نعرف ce qu'on appelle un état électrique، يعني حالة كهربائية معرفة بمقدارين، مقدار شعاعي ومقدار سلمي. Donc je définis un état électrique في هذا le point défini par deux grandeurs, une grandeur vectorielle qui est le champ électrique et une autre qui est le potentiel électrique. Donc واش معناتها هادي؟ je vais vous expliquer. Je réécris E, c'est K fois Q sur R carré fois UR. وهادي c'est K fois Q sur R plus une constante. وهادو c'est la définition du champ et du potentiel électrique. Donc هنا واش معناتها؟ la différence entre هذا واش راني كاتب منه واش راني كاتب منه، c'est que هنا كاين une charge Q'. دوكا هنا ما كان والو. هنا pour expliquer ou bien pour vous expliquer, il y a un peu de philosophie dedans. هنا نقولوا بلي que le fait que la charge Q حطيناها في le point O, elle modifie tout l'espace environnant. يعني الشحنة Q كي نحطوها في نقطة O راح تحول ولا تغير كل خصائص الفضاء المحيط بها، وفي أي نقطة M من هذا الفضاء راح تعطينا مقدار شعاعي يسميوه الحقل الكهربائي، ومقدار سلمي يسميوه الكمون الكهربائي. دو تيل سورت من بعد كي نحط أي شحنة في هذه النقطة M بسبب هذا الحقل وهذا الكمون راح تتعرض للقوة وراح تكون عندها طاقة كامنة. هي إلا حبيتو تفهموا je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Supposons تكون عندنا un plan ولا une table ولا un support، نحط أنا هنا une charge Q. Supposons نريزونيو، regardez bien, avant de poser la charge Q. هذا le plan ما فيه aucune charge électrique. ونجي هنا نحط une charge Q'. Si je la libère, supposons هذا le plan c'est un plan conducteur، يعني مستوي ناقل تقدر هذه الشحنة تتحرك. لو كان نحررها هنا راح نلاحظ باللي ما تتحركش، ما تأثر بحتى قوة.
نعاود نحيها، نحط قبل شحنة كيو هنا، ومن بعد نعاود نجيب هذيك شحنة كيو بريم نحطها. انا كي نحط شحنة كيو بريم راح نلاحظ بلي الا كانوا زوج شحن من نفس الاشاره، هذه الا هذه فيكسيتها هذه واش يصرى لها تروح، الا كانوا متعاكسين في الاشاره او كونترير تجي له. الوغ هنا هذه لا ديفينيسيون تاع لو شون، سي اون مانيير دو فوار كي ديفيرونت. او ليو دو دير كو شحنة كيو اثرت على كيو بريم، نقول بلي الشحنة كيو غيرت خصائص الفضاء المحيط بهاد الشحنة كيو بريم دو تيل سورت كو في الفضاء هذا كي نحط اي شحنة تولي تتاثر بكو تروح لعندها. هي si vous voulez comprendre, il suffit de, pour ceux qui connaissent d'entre vous la théorie de la relativité générale تاع اينشتاين. اينشتاين كيف يشرح الجذب العام، ناخذ ان برويون جو اكسبليكي. نيوتن يقول بلي دونك هنا راني خرج تاع لو سوجي اور سوجي مي سي جوست بور فوز اكسبليكي. نيوتن يقول بلي كي ناخذ كتلتين ام1 و ام2 اوتوماتيكمون كاين بيناتهم قوة تجاذب، قانون الجذب العام تاع نيوتن. مي حنا هاد لا فورس وصفناها ولا نيوتن وصفها، يعني جبد الخصائص تاعها كيف نحسبوها اف ام 1 sur m2 et اف m2 sur m1. مي il n'a pas expliqué l'origine تاعها. اينشتاين بور اكسبليكي l'origine تاعها واش يدير؟ يقول لك بلي سوبوزون هذا il faut essayer d'imaginer que ça c'est l'espace. هاد الورقة هادي اللي راكم تشوفوها، لو كان نجيب انا كتلة كبيرة نحطها في الوسط تاع هاد ليسباس، ولا بلوتو نجيب قبل كتلة خفيفة نحطها هنا، راهي اون ايكيليبر. لو كان نجيب كتلة كبيرة ونحطها واش دير؟ دونك هاد الكتلة الكبيرة اللي نحطها تعوج لنا ليسباس دو تيل سورت كو الكتلة الأخرى تهبط لعندها. دونك جو سي كو سي ديفيسيل ا ايماجيني مي نوبليي با كو هنا on parle de théorie وين les gens ils essayent d'expliquer ou bien de modéliser des phénomènes physiques. يعني يحاولوا يديروا نموذج ولا الظواهر هذه الفيزيائية. واش معناتها نموذج؟ حب يقول يديروا فرضيات ولا نظريات اللي تحاول تشرح هذه القوى، إلى الفرضية جات تنطبق مع كل نتائج تجارب نقبلوها. Et bien c'est la même chose pour la force de Coulomb. Donc la définition du champ et du potentiel électrique واش نقولوا بلي كي نحطوا شحنة في منطقة ولا في نقطة معينة راح تغير كل مميزات الفضاء المحيط بها، بحيث يولي هذا الفضاء كي نحطوا فيه شحنة الفضاء يولي هاد الشحنة سوا يدفعها للشحنة هذه إذا كانت معاكسة لها، سوا يدفعها بعيد عليها إذا كانت عندها نفس الإشارة. Alors هنا نكمل ب une petite remarque. Alors vous remarquez bien que le vecteur unitaire il est toujours orienté de la cause vers l'effet من المؤثر إلى المتأثر. إذا كانت شحنة Q موجبة ما تساوش بلي هذا موجب هذا موجب، ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électrique يكون dans le même sens que U. Donc هذه ولا هذا c'est dans le cas وين Q تكون موجبة. Alors شفاو نقولوا toujours بلي si on a une charge Q qui est positive elle crée un champ sortant، يعني تولد حقل خارج. واش معناتها خارج؟ خارج من النقطة كي. لو كان ناخذ نقطة هنا الشون يجي خارج هكذا، ناخذ نقطة هنا الشون يجي خارج. العكس لو كان تكون شحنة كيو سالبة ça veut dire que هذا المقدار كاع يولي سالب، سالب في يو ار ça veut dire او و يو ار متعاكسين. dans ce cas le champ E يجي داخل. دونك كي يكون عندي une charge négative نقولوا بلي qu'elle crée un champ rentrant، يعني حقل داخل إلى الشحنة كيو. هذه وحدة. دوكا خلاص اون فيكس سوبوزون رانا في هاد لو كا. لو كان نجيبو اون شارج كيو بريم ونبلاصيوها هنا، إلا كانت كيو بريم بوزيتيف elle va subir une force، ما تساوش بلي حنا قلنا كيو بريم غير نحطوها elle va subir une force qui est égale à quoi؟ Q prime fois E. Elle va avoir une énergie potentielle qui est égale à Q prime fois V. Alors إلا كانت Q prime positive ça veut dire F و E يكون عندهم le même sens. واش معناتها؟ بيقول لو كان نحط هنا une charge qui est supérieure à 0 إلا كان E هكذا لا فورس اللي تأثر عليها تجي هكذا، وهذا منطقي. إلا قلت لو شون سورتون ça veut dire قلنا هذه اللي بوزيتيف ولا شارج كي تكون بوزيتيف تنافر. العكس لو كان لو شون يكون رونترون ونحط اون شارج بوزيتيف كيف حبي يقول لا فورس اللي رونترونت، وهذا لوجيك. إلا لو شون il est rentrant ça veut dire que Q c'est inférieur à 0 la charge هذه راهي بوزيتيف. Maintenant si la charge Q prime est négative ça veut dire quoi؟
Ça veut dire que F égale à quelque chose de négatif ou E. بيقول F تولي معاكسة ل E. E il a qu'un sortant. La force dit rentrante. Le E il a qu'un rentrant. La force dit sortante. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire dans cette vidéo? On vient de définir le champ et le potentiel électrique créé par une charge ponctuelle. Donc, la vidéo prochaine, ou la prochaine vidéo, nous verrons qui fait un tableau qui a deux charges, trois charges, plusieurs charges qui créent un champ et un potentiel électrique. On va voir qu'il y a une distribution continue de charge. Donc, بعد نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.